हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। अभी पाकिस्तानी ज़राए अबलाग पर एक ख़बर की गूंज सुनाई दे रही है जिस खबर से ये तासुर मिलता है कि शायद असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है और वो उनके राज उगलना शुरू हो गए हैं। असद उमर के बारे में पिछले तकरीबन 6 माह से और जब से ये हुकूमत बनी है तब से भी बार बार ये कहा जाता है कि अगर इमरान खान निकाले जाते हैं तो अगला नंबर जिस शख्स ने शेरवानी पहननी है वज़ीर आज़म की वो असद उमर हो सकते हैं। असद उमर का नाम उन 4 लोगों में शामिल किया जाता है जो कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने नज़र आते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से खान साहब आउट हों तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और एक दो नाम और भी हैं जो इस फहरिस्त में नज़र आते हैं। असद उमर की जानिब से ये तासुर क्यों मिल रहा है कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है? ये पाकिस्तानी मीडिया पर तकरीबन शाम के 7:30 बजे बिलखुसूस जियो टेलीविज़न पर यह ख़बर सामने आई और इस ख़बर में जो गुफ्तगू थी वो थी नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी से मुताल्लिक। जब से नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए हैं और सबको ये एहसास हुआ है कि वो चकमा देकर भाग गए हैं, वैसे पता था सबको था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब से ये सरेआम कहने लगे कि वो चकमा देकर भाग गए, वापस नहीं आए, 8 हफ्ते का कहकर गए थे, वापस नहीं आए, उस वक्त से ये सवाल उठ रहा है कि इनको जाने किसने दिया। और हुकूमत ख़ुद भी इस चीज़ की तलाश में है और हुकूमत को ये लगता है कि जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं नवाज़ शरीफ की मेडिकल की, जब ये बहाना बनाया जा रहा था कि उन्हें बाहर जाना है तो बीमार हैं तो कैसे साबित करें, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनमें जो प्लेटलेट्स के नंबर दिखाए गए थे, आपको याद होगा मीडिया पर 6 दिन तक रोज़ यही चलता था, आज प्लेटलेट्स इतने हैं, आज प्लेटलेट्स गिर कर इतने हो गए, आज ज़्यादा हो गए। तो उस सारे मामले पर इमरान खान को भी तजस्सुस है कि हमसे झूठी रिपोर्ट किसने शेयर की और कैसे नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। इस सवाल के जवाब की तलाश जारी थी कि असद उमर ने सवाल का जवाब दे दिया है और उन्होंने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि खबर क्या है जो गूंज रही है, वो यहीं से जुड़ जाती है। असद उमर ने यह कहा है नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान का था, यानी कि वो इमरान खान की मर्जी से बाहर गए हैं। सब जिस भगौड़े को ढूंढ रहे हैं, इमरान खान खुद जिसकी तलाश में है कि कैसे भागा पकड़ो, इमरान खान ने खुद ही उसको बाहर भेजा था। इस खबर से ये पैगाम मिलता है। लिहाजा ये बात बड़ी हैरत की बात है। वो असद उमर जो इमरान खान की कुर्सी गिरने के इंतजार में है कि मैं आ गया हूं, उनका ये कहना मजीद सवालात खड़े करता है। असद उमर अपने इस बयान में ये भी कहते हैं कि जिस वक्त ये डिस्कशन हो रही थी कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना है या नहीं भेजना, यानी कि वो फैसला कुन वक्त कि भाई भेज दो, जिस दिन ये फैसला हो गया था उस दिन की बात कर रहे हैं असद उमर के कमरे में 6 से 8 लोग मौजूद थे। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप कमरे में बैठी थी। असद उमर ने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले पर सबकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन ये सब कुछ 100% इमरान खान की इजाज़त से मुमकिन हुआ है। यानी कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा। जो वो ये कह रहे हैं कि कमरे में 6 से 8 लोग मौजूद थे और सबकी राय मुख्तलिफ थी, यानी कि जो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया जाए, इसके बरक्स राय थी बहुत से लोगों की और इमरान खान उन 6 से 8 अफराद की राय के खिलाफ जाते हुए ये कह रहे थे कि इनको भेज दो। इस खबर से ये पैगाम मिलता है। अब आमतौर पर जब भी आपने किसी खबर की अहमियत को जांचना हो कि ये कितनी अहम है, तो उसका वो खबर किन हालात में नाजिल हुई, किन हालात में वो खबर सामने आई, ये देखा जाता है। हालात तो बने हुए हैं, खान साहब जाने वाले हैं, असद उमर और परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, इनकी बातें हो रही हैं कि ये अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो। वैसे तो नून लीग से भी नाम सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की भी राजा परवेज़ अशरफ का नाम है, नून लीग से शहबाज शरीफ का नाम है। बहरहाल ये हालात तो हैं कि खान साहब जा रहे हैं और असद उमर के बारे में ये भी मशहूर है कि वो आना चाह रहे हैं और उनका ये इल्ज़ाम देना कि जो हमारा भागा हुआ दुश्मन है वो हमारे ही मसीहा ने भगा रखा है, जो हमारे ही लीडर हैं उन्होंने ही भगा रखा है। और इस यकीन के साथ कि मैं 100% कह रहा हूं कि ये फैसला 100% इमरान खान का था, तो इससे लगता है कि वो बगावत कर रहे हैं खबर को पढ़कर और खबर को जानकर। लेकिन अगर आप ये देखें कि खबर किस जरिए से सामने आई है तो मालूम होता है कि कितनी अहम है। ये खबर पैदा हुई उस मौके पर जब असद उमर एक इंटरव्यू दे रहे थे जियो टीवी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल को। जब उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर बात की तो उनसे लगता है कि असद उमर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि इमरान खान चले जाएं, क्योंकि एक मौके पर असद उमर से जब ये सवाल किया गया कि आप बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म उनकी जगह जब वो चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो हंसी आती है ये सुनकर, मीडिया पर हर रोज़ ऐसे कुछ चल रहा होता है। उन्होंने इसको बिल्कुल न सिर्फ रद्द किया बल्कि इस पर वो हंसे और मजाक उड़ाया कि ये क्या बात करते हो, ये किस चीज़ की सहाफ़त कर रहे हो। एक तो ये नज़र आता है जिससे लगता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरा ये वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा वोट बैंक, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इमरान खान का है, यानी कि इमरान खान के चेहरे पर हमें वोट पड़ता है। जैसे नून लीग में कहा जाता है कि नवाज शरीफ के चेहरे का वोट है जितना भी है पॉपुलैरिटी में, पीपल्स पार्टी में न जरदारी का है न बिलावल का है मगर भुट्टो का है जो कि ज़िंदा भी नहीं है। तो इस तरह से
فیس ہیں عمران خان ہماری پارٹی کا. یہ دو باتیں یہ تصدیق کرتی ہیں کہ ابھی تک اسد عمر اپنے آپ کو عمران خان کے ماتحت اور ان کی پارٹی کا ایک رہنما یا ورکر ہی سمجھتے ہیں. اس سے تو یہ لگتا ہے، لیکن جن حالات میں یہ بیان آیا ہے، جس انداز سے آیا ہے، جس موقع پر آیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اسد عمر واقعی بغاوت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو سمجھ میں یہ آتا ہے، جس کانفیڈنس سے اسد عمر ان الزامات کو رد کر رہے ہیں اور اس پر ہنس رہے ہیں بڑا کیجول وے میں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا. ہاں، یہ تو سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر عمران خان جاتے ہیں تو ان کی پارٹی میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کون سی ہے، تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کون سی ہے، صوبائی سطح کی لیڈرشپ بھی ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت میں، تحریک انصاف میں نہیں ہے، دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہے. اور انسانوں کا کوئی بھی ایک گروہ جو کام کر رہا ہے، کوئی ایک ٹیلی نار یا پھر یو فون یا کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، اس کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج سی ای او جو ہے وہ ریٹائر ہونے میں 2 سال رہ گئے ہیں تو نیچے کون کون ہے، اور ان پر نظر رکھی جاتی ہے. ان کے نام بھی ڈسکس ہوتے ہیں. جیسے آرمی میں ابھی آرمی چیف نیا آنے سے پہلے ڈسکس ہو رہا ہے کہ کون نیا آرمی چیف ہو سکتا ہے. 4 لوگوں کے نام زیر بحث ہیں. یہ بالکل اسی کیفیت میں ڈسکشن ہوتی ہے جس کو عام طور پر اپوزیشن یہ نام دیتی ہے کہ یہ اپنے عمران خان لیڈر کو ہی اکھاڑ کے باہر پھینک کر ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال دوستو، آنے والے دنوں میں کیا یہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ امکان ہے. اس بیان کو لے کر اپوزیشن اپنی سیاسی بیانات میں کچھ رنگ بھرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کر سکتی ہے، اور وہ مختلف جگہوں پر آپ کو اپوزیشن رہنما، بالخصوص نون لیگ کے رہنما، کوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسد عمر کو کہ آپ کی اجازت سے باہر گئے ہیں. یاد رکھیے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر ایک عدالتی فیصلے کی روشنی میں گئے ہیں، اور عدالت نے ان کے بھائی شہباز شریف سے ضمانت کی صورت میں ایک ایفیڈیوٹ طلب کیا تھا، اور وہ 50 روپے کے ایک حلف نامے پر لکھ کر گئے ہیں کہ بھائی میں ان کا بھائی ضمانت دیتا ہوں کہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے، نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لینا. ابھی تک 3 سال ہونے کو ہیں، مگر نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ وہ جواب دے رہے ہیں عدالت کو، اور یہ سب کچھ پنجاب حکومت کی مرضی سے ہوا تھا. خان صاحب بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہوا. بہرحال جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت گئے ہیں، اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیے بغیر کیسے باہر جا سکتے ہیں. اور انہوں نے اجازت دی تھی، اور سودا یہ ہوا تھا اس موقع پر کہ نواز شریف باہر چلے جائیں گے بیماری کا بہانہ کر کے، اور وہاں پر ٹک کے بیٹھیں گے، سیاست کے پر کوئی بات نہیں کریں گے، عمران خان پر تنقید نہیں کریں گے. ان کو ذرا لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا، ذرا ماحول دو، لیول پلینگ تو نہیں، ذرا کھلا ایزی پلینگ فیلڈ دیا جائے کہ خان صاحب کو کوئی مشکل نہ ہو سیاست کرنے میں، ایسا ماحول دیا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف پاکستان سے باہر چلے گئے تو وہ خاموش رہے. مریم نواز ان دنوں میں ٹویٹر پر بہت ایکٹیو تھی، مگر ان کا ٹویٹر چپ ہو گیا، اور یہی سودا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے بیچ، جس کے تحت وہ ملک سے باہر گئے تھے. یہ پورا معاملہ ہے دوستو. آپ کس پر کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے، کامنٹ کیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.